Wala tanta viewers. Dama mo tiga panin siya rin, no? Yes. Pwede ko lang mapangipos ang music. Hanggang ano, pwede ko lang mapahinayan. Ang ara bilang Ang music ko lang, hindi lang ko na pinayan. Hello, hello, good afternoon mga gwapo kagwapa. We are live dito sa MJ's Grill House na Balian for another edition ng ating Rice Challenge. For today, we have a new challenger. Pakilala ka, gwapo? Kugli si Dominica Linas from Calibaco, Maylan City, Negros Oriental. Okay, Dominic Linas. Alright. May gusto ka bang batiin or shoutout, gwapo? Ang ano ka bati ko lang diri sa inyo mga nakakilala da. Kadto lang kamo di kung gusto mag-join sa grill house ang nabalian kay busog pa kamo, malipay pa kamo. Yes. Kag wala pa da, busog ka na, may kwarta ka pa. May kwarta ka pa. Yes. May isang tanong na po ako, gwapo. Ano po yung ano po yung pinaghandaan mo dito sa challenge na to? Wala siya ra. Wala. Kumbaga ako try lang. Alright, try lang. Oh, ang mechanics po ng ating rice challenge, gwapo, is dapat mo maubos yung 8 rice at 2 manok within 20 minutes para makuha mo yung 500 pesos. At pag 6 naman ay makakuha ka ng 300 pesos. At pag 4 or 5 ay makakuha ka pa rin ng 100 pesos. But don't worry, wala po kayong babayaran kahit piso. Ready ka na po ba, gwapo? Pwede na. Ready na siya, mga gwapo kagwapa. Kakayanin kaya ni gwapo yung challenge na to? Okay, magsisimula po tayo, gwapo, in a count of 3. 1, 2, 3, start, go. Please like and share ng live for today, mga gwapo kagwapa. Paki-follow ng aming FB page, MJ Girl House Kabangkalan at MJ Girl House Karadyoan. And don't forget to subscribe our YouTube channel, MJ Girl House Vlog, and TikTok, MJ Girl House. Paki-like and share ng live for today, mga gwapo kagwapa. Pa-shoutout po kay Gwapo Willie Kalikdan. Shoutout po sa mga GSS IP Senior Citizen Society from Founder Willie Kalikdan. Shoutout po sa inyo dyan. Pa-shoutout po from Maricel Pujas. Wow, do ka nami gidyasan sabaw Yes, gwapa. Tilawi lang ba lang sabaw sang MJ's Grill House. From Elena, pa-shoutout po kay Gwapa Elena Luna Miraflor. Pa-shoutout po. From Maricel Pujas, pagpuli ko maintra ko Yes, wala gid problema, gwapa Time remaining is 19 minutes and 4 seconds. Pa-shoutout po kay Gwapa Maricel Pujas watching from Saudi. Yes, mag-ingat po kayo dyan, gwapa. Pa-shoutout po kay Gwapa Iyasha Rose Claire. Hello po, good afternoon, watching from Cebu. Pa-shoutout po kay Gwapa Tisa Morales from Sibalom Antique. Pa-shoutout po kay Gwapa Rina Joy Garreraza. Pa-shoutout po Gareza family ng HT Hacienda Saraet kag Barangay Saraet. Yeah, shoutout po sa inyo dyan at magandang hapon. Pa-shoutout po kay Gwapa Yondel Motir Claro Ramos. Pa-shoutout po kay Gwapo JM Elia Elio. Shoutout po classmate Duming. Hehehe. Pa-shoutout po kay Gwapa Aileen Olibre Stories, good PM. Pa-shoutout po kay Gwapa kay Gwapa Gep Gam. Pa-shoutout po kay Gwapo Willie Kalikdan. Shout kay Gwapa kag Bernarde Kalikdan. Pa-shoutout po kay Gwapa Charmy Alio Castillo Alvarez. Pa-shoutout po. From Maricel Pujas, Banat to Yes. Time remaining is 17 minutes and 58 seconds. Mahaba-haba pa yung oras ni Gwapo. Pa-shoutout po kay Gwapo Reyna Jaiga Direct. Shoutout po, buddy. Easy lang na siya, ha ha ha. From Maricel Pujas, Higup Pa-shoutout po kay Gwapa Giornada Las Pilipinas watching from Jordan. From JM Elia Ilio, Bakbaki Kaon Duming. Hehe. From Diorada Las Pilipinas, shoutout po sa Albadia family. Pa-shoutout po kay Gwapa Virginia Andes Beltran. Hello, good afternoon, watching from Malati, Manila. Yes, shoutout po sa inyo dyan at magandang hapon.
Again, please like and share ng live for today mga gwapo kagwapa. Paki-like and share ng... Don't forget to follow our Facebook page, MJ Girl Host Kabangkalan at MJ Girl Host Karadyoan. And don't forget to subscribe my YouTube channel, MJ Girl Host Vlog, and TikTok, MJ Girl Host. Paki-like and share ng live for today mga gwapo kagwapa. Pasyarat po kay Gwapa Rosalie Bibilia, ngayong hapon mga gwapo kagwapa. Pasyarat po. Pasyarat po kay Gwapa Estrella Mora Alinian, shoutout here in Tres Marites City. Pasyarat po kay Gwapo Edgardo Razon. Pasyarat po kay Gwapa Apple Onsis. Pasyarat po kay Gwapo Joseph S. De La Cruz. Pasyarat po dito sa Ampares, Bayambang, Pangasinan. Gwapo lalo na po sa De La Cruz family in Samson family Gwapo. Shoutout po sa mga De La Cruz family and sa Samson family. Ayan na po, malapit na maubos ni Gwapo ang 4 na rice. From Mama's Vlog, hello po. Hello po sa imo Gwapa and good afternoon. Pasyarat po kay Gwapa LV Salazar Tampil, watching from Paranaque City. From Bilisan mo kuya. Pasyarat po kay Gwapo Certisa Martin, hello watching in Pangasinan. Pasyarat po kay Gwapo Mark A. Gonzales. Pasyarat po from LA. Pasyarat po kay Gwapa Mayet Partusa Bibas. Wow, sarap yan. Yes naman po, Gwapa. Time remaining is 15 minutes and 45 seconds. Mahaba-haba pa yung oras ni Gwapo. Pasyarat po kay Gwapo Israel Ledesma Muhammad. Pasyarat from Mutalban. Pasyarat po kay Gwapo Jaylin Holguin Rosales Gulinas. Pasyarat po kay Gwapa Estrella Mura Lien. Hello sa lahat sa mga taga-Angels Grill. Hello po si Muda Gwapa. From January na Las Filipinas, galing ni Kuya. Pasyarat po kay Gwapo Jess De La Cruz. Pakal kay para may pang sinulog karon. Yes, sana all makalagaw-lagaw sa sinulog. Pasyarat po kay Gwapo Ricky Rolelia. Shoutout idol watching from Cabuyao City. Pasyarat po kay Gwapa LB Salazar Tampil. Shoutout po sa mga Tampil family from Bukidnon. Shoutout po kay Junarda Las Filipinas. Simple lang siya magsubo pero surely. Yes. Pasyarat po kay Gwapo Jerome Rebelido. Pasyarat po from Ilocos po. Pasyarat po kay Arjan Alulor. Hataw pogi, ubos mo na. Yes, let's see. Time remaining is 14 minutes and 38 seconds. Pasyarat po kay RJ Aluzor, pasyarat Gwapo KJ Boy. Yeah, shoutout po sa inyo dyan. Again, please like and share ng live for today mga gwapo kagwapa. And pakifollow ng aming FB page, MJ Girl House Kabangkalan at MJ Girl House Karadyoan. And don't forget to subscribe my YouTube channel, MJ Girl House Vlog, and TikTok, MJ Girl House. Paki-like and share ng live for today mga gwapo kagwapa. Pasyarat po kay Gwapa Alhanay Aquino. Pasyarat po watching here Darwin from Maricel Pujas, Banata. Pasyarat po kay Gwapo Haini Gradilla. Pasyarat po sa mga kamalig albay. Salamat po. Pasyarat po kay Gwapa Jonathan Alonsagay Arcilo. Good PM Lords. Pasyarat po ako dito sa Dasmariñas, Cavite from Arcilo family. Thank you. Pasyarat po kay Gwapo Richard Sinker. Shoutout kay Rose Andico nga Buraan. What's that mean? Time remaining is 13 minutes and 34 seconds. From Virginia Andres Beltran, simple lang kumain si Kuya pero sure na sure ubos yan. Yes. Malapit na maubos si Gwapo ang 6 na rice. From Junarda, Las Filipinas, ubusin mo Kuya para manalo. Yes. Pasyarat po kay Gwapo Patricio Willie Mendoza. Pasyarat po kay Maribic Atienza from Barcelona, Spain. Pasyarat po sa inyo dyan at magandang hapon sa inyo. Gwapo, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Mahaba pa yung oras ni Gwapo. Time remaining is 12 minutes and 54 seconds. Pasyarat po kay Gwapa Ligaya Monzano. Pasyarat po Ricky Escusar family from Jinsan City. Pasyarat po kay Gwapa Nining Palermo from Kuwait. Pasyarat po kay Gwapo Roberto Ramirez. Okay. Pasyarat po kay Gwapa Gimalin Tenorio Brasa. Pasyarat po sa mga taga-Ruas Isabela. Pasyarat po kay Gwapo Jonathan Alongsagay Arcilo Berahi Gwapo. From Junarda, Las Filipinas, kunting bilis Kuya para makuha mo yung premyo. Again, time remaining is
12 minutes and 15 seconds. Mahaba pa yung oras ni Guwapo. Pa-shoutout po kay Guwapa Margie Jasmine. Pa-shoutout po kay shoutout po kay Guwapa Kati Yamyam. Again, please like and share ng live for today mga Guwapo Kagwapa. Paki-follow ng aming FB page, MJ Girl Host Vlog, and TikTok, MJ Girl Host. And don't forget to subscribe my YouTube channel, MJ Girl Host Vlog, and TikTok, MJ Girl Host. Paki-like and share ng live for today mga Guwapo Kagwapa. Ayan na po, malapit na maubos ni Guwapo ang 7 rice. Ayan, may natitira pang isang rice ni Guwapo. Pa-shoutout po kay Guwapo Lito Sulo, watching here, sir, from Surigao City. Kayang-kaya yan ni Guwapo. Pa-shoutout po kay Guwapa Jennifer Aganan. Ilang rice na lang po. May isang rice na lang pong natitira si Guwapo, and time remaining is 11 minutes and 15 seconds. Pa-shoutout po kay Guwapo Ranran Jamora Grijaldo. Live po yan. San yan? Pa-shoutout po kay Guwapo Sami Buduta, Santa Rosa, Laguna. Gandang hapon po. Gandang hapon man sa mo, Guwapo. From Roberto Ramirez Haubao. From Ranran Jamora Grijaldo, pwede sumali dyan. Yes, mag-message na po kayo sa aming FB page at kami po ay magre-reply. At para naman po ay ma-schedulean kayo. Again, please like and share ng live for today mga Guwapo Kagwapa. Paki-follow ng aming FB page, MJ Girl House Vlog, and TikTok, MJ Girl House. Paki-like and share ng live for today mga Guwapo Kagwapa. Pa-shoutout po kay Guwapa LBE sa Lasab Tampil. Shoutout po sa mga Shunshun family. Pa-shoutout po kay from Jimalin Tinoro Braza. Naku, matatalo naman po kayo. Ha ha ha. Sino po yung matatalo, Guwapa? From Maricel Fruas sa Diin Kamo Banda, sir. Here at Himamaylan City, Barangay Nabalian, Purok 6. Pa-shoutout po kay Guwapa Lidli Indicio. Pa-shoutout po. Again, time remaining is 9 minutes and 58 seconds. At malapit na maubos ni Guwapo ang kanin niya. From Lydia Indicio, pwede po ba sumali, sir? Ano ba location nyo? Pwede po. Pumunta lang po kayo sa aming main branch, Barangay Nabalian, Purok 6. From Jimalin Tenorio Brasa, kayo po, talo naman kayo ng 500. Hehehe. Okay lang yan. Importante, nakapasaya ka ng tao. From Ernest Girls, Pretty magkaon si Idol. Yes, Pretty magkaon si Idol. Yeah. From Jonathan at Alonsagay Arcilo, pa-shoutout po load sa Barangay Kabugaw, Panaad, Antique. Sa Arcilo Ramjan, salamat. From Guwapa LV sa Lasab Tampil, kaunti na lang kuya, congratulations. Yes, kaunti na lang at makakuha ni Guwapo ang 500 pesos. Again, time remaining is 8 minutes and 54 seconds. Pa-shoutout po kay Guwapa Sheila Maria Cancilao Labandero. Pa-shoutout sa Muntinlupa. Pa-shoutout po kay Guwapa Minerbal Bowel. Shoutout po from Pasig City. From Ranran Jamora Grijaldo, pagpuli ko na lang sasali ako. Yes, sure. Anytime po pwede po kayong mag-visit dito sa aming main branch. May araman kami sa Barangay Karadyoan, and of course may araman kami sa Kabangkalan. Kaya pa, Guwapo? Kaya pa. At malapit na maubos ni Guwapo ang balong rice. From Rodora Alyosa Raguton, galing ni Kuya, hanapan ng oras. Yes. From Maricel Pujas, bilis. Pa-shoutout po kay Guwapa Bibian BC from Batangas. Pa-shoutout po kay Guwapo Franco Espiritu, watching from Alcala, Pangasinan. From Maricel Pujas, may ara ka mo sa Pasig City, sir. Actually, wala pa ba? Kasi soon, may ara kami sa may Bulacan. From Minerva Bowel, shoutout dyan na Oring Pandan, Antique. Pa-shoutout po kay Guwapa Mary Joyce Coribao Bulos, watching from Dubai. Pa-shoutout po kay Guwapo Jeep Durian, shoutout naman po from Marikina. From Jonathan Alunsagay Arcilo Bira gito hehehe. Pa-shoutout po kay Guwapa GD Tori Banat Miga.
From Ranran Jamora Grijaldo, basi madunlan kat inom tubig, joke lang. Hahaha. From Arjan Alolor, gwapo basi magbalik na. Anong magbalik gwapo? From Ninita Barrios, bilisan mo kuya, inom sabaw para tulon dayon. Yes. May advice si gwapa si mo gwapo. Time remaining is 6 minutes and 55 seconds. From Minerva Bowel, thank you so much. Good luck and slowly but surely. Yes. Pasyarat po kay Gwapo Mark Daniel Liarla Doca. Pasyarat po. Pasyarat po kay Gwapa Rusi Amaho Manihar. Syarat po Pratutan. From Jimalin Tenorio Brasa, pasyarat po sa mga taga-Ibagay, Ibahay, Aklan, Happy at Iatihan, Festival Viva Santo Niño. Yes. Pasyarat po kay Gwapo Vip Jurian, sa mga anak po, Chris, Lawrence, and Dorian, CJ Dorian. Pasyarat po sa mga anak ni si Chris, Lawrence, and Dorian, and CJ Dorian. Pasyarat po sa inyo dyan magandang hapon. From Maricel Pujas, pugi naman niya, haha, Joe. Time remaining 6 minutes and 2 seconds. At malapit na maubos ni Gwapo. Pasyarat po kay Gwapo Jose Galardo. Again, please like and share ng live for today mga Gwapo kagwapa. And pakipollow ng aming FB page, MJ Girl House Vlog, and TikTok, MJ Girl House. Wait lang mga gwapo kagwapa, do kakulang kuno si Young Rice. Papadugang ko goro ay. Dua ka rice liyog. Aw, nang hindi na si gwapo. Ayan na po, congratulations gwapo dahil dyan nanalo po kayo ng 500 pesos. At natitirang oras ni gwapo is 5 minutes and 21 seconds. Uncle. Congratulations, gwapo, dahil dyan, nanalo po kayo ng 500 pesos. Sandali lang po. Joke lang niyo. Bago po tayo magtatapos, ay mag-shout muna tayo. Pasyarat po kay Gwapo Gay Zolita. Pasyarat po from Tagaytay Rizal. Pasyarat po kay Gwapo Jake Salvador. Shoutout po. From Bibian BC, congratulations. From LB Salasal Tampil, wow, congratulations. From Jennifer Aganan, wow, napawaw si Gwapa si mo Gwapo. Pasyarat po kay Gwapa Tin Tilano, watching from KSA. Pasyarat po kay Gwapa Minerva Bowel, winner, may pira na, busog pa. Sana all. Yes, busog ka na, may pera ka pa. Dahil dyan, Gwapo, nanalo po kayo ng 500 pesos. Ano po yung masasabi mo, Gwapo? Ang masabi ko lang, salamat yun. Kaya nakuha ko ng 500 kay kung gusto nyo mag-join, di kanto lang di ka mo. Kay anytime inibaro man sila. Oh, yes. Gusto ka pa, lipay ka pa. Amula na. Yes. Congratulations, Gwapo. Dahil dyan, nanalo po kayo ng 500 pesos. At dito lang po nagtatapos ang aming live for today, mga Gwapo kagwapa. And see you sa next live, mga Gwapo kagwapa. And ingat po kayo palagi. God bless. Thank you, sir.